अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नॉवल सर्कल। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम मोस्ट बोल्ड रोमांटिक नॉवल का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। दुर्या ने आज बहुत सोच समझ कर कुनान से बात करने का सोचा था। इसी मकसद के लिए वो डाइनिंग टेबल पर उसके रूबरू थी। कुनान ने हैरानगी से उसे सामने वाली चेयर पर बैठते देखा। वो हर रोज़ अपने कमरे में ही खाना खाती थी। दुर्या ने बैठकर उसकी चमकती ब्राउन आंखों में हैरत को देखा तो जल्दी से बोली, मुझे ज़रूरी बात करनी है। कुनान उसकी बात पर मुस्कुराया। मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया। वो इसकी मुस्कुराहट पर चिढ़ी। बोलो, क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। वो साथ साथ खाना खाने में भी मसरूफ़ था। दुर्या खामोशी से उसे घूरती रही। कुनान ने उसे खामोश पाकर सर उठाया। वो घूर रही थी। उसने मुस्कुराहट दबाकर चम्मच भरकर उसकी तरफ खिलाने के अंदाज में बढ़ाया। तुम तुम इस काबिल ही नहीं है कि कोई बात की जाए तुमसे। वो गुस्सा ज़ब्त करती खड़ी हुई। पहले तुम डिसाइड कर लो मुझे किस किस काबिल मानती हो। वो भी दो बदू बोला। तुम मेरी जूती बराबर भी नहीं। अच्छा? कुनान ने बाकायदा झुक कर उसकी जूती देखी, जिस पर वो आपे से बाहिर हो गई। टेबल से पानी का भरा गिलास उठाया और कुनान पर उछाल दिया। वो जो अभी भी होंठों पर दांत जमाकर हंसी रोक रहा था, पानी गिरने पर फौरन खड़ा हुआ, पर पानी उसे भगो चुका था। दुर्या ने घूरी ओढ़ डाली और मुड़ती हुई कमरे की जानब चली गई। पीछे वो अपने कपड़े झाड़ता खड़ा रह गया। कहाँ तलाश करोगे तुम मुझ जैसा शख्स जो तुम्हारे सितम भी सहे और तुमसे मोहब्बत भी करे। भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मीरब ने कुनान को लाउंज में तैयार अकेले खड़े देखकर कहा, हाँ हाँ, ओहो भाई, आज तो हमारी गुड़िया सच में परस्तान से आई परी लग रही है। कुनान ने बहन की तैयारी देखकर प्यार से कहा। मीरब लाइट पिंक फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मैचिंग खुस्सा और चूड़ियाँ पहने वाकई परी ही लग रही थी। अपनी तारीफ पर झींपती मुस्कुराई। अच्छा ना, बात सुने मेरी। हाँ बोलो। कुनान मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहा था। भाई, वो आज आपकी शादी हो रही है। कुनान हंसा। तो तुम्हें अब पता चला? वो बहन की बात पर महजूज हुआ। भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लें। अच्छा बाबा सुनाओ। कुनान ने होंठों पर उंगली रखी। भाई, वो बीजान ने आपकी शादी दुरिया से मीरब। बीजान की धाड़ सुनाई दी। मीरब जल्दी से पलटी। बीजान अपनी खून आलूद निगाहों से उसे घूर रही थी। बीजान ने मीरब को घूरा। कुनान, तुम जाओ बाहर, तुम्हारे बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। जी। कुनान बाहर से होकर चला गया। बीजान मीरब की तरफ बढ़ी। अभी जल्दी से है, चलो, तुमसे तो आकर पूछती हूँ मैं। मीरब सर झुकाए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इस शख्स का मसला क्या है आखिर? ये एबटाबाद क्यों नहीं जाता? दुर्या की सुई इसके एबटाबाद ना जाने पर अड़ी हुई थी। इस दिन बात करने गई थी, मगर वो इडियट एमी फ्री होता रहा। आज आ जाए, बात क्लियर करके ही दम लूंगी। दुर्या ने फैसला किया। शाम को कुनान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो जल्दी से कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई। कुनान जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, उस सामने उस दुश्मन जान को देखकर अंदर तक सरशार हो गया। अस्सलामुअलैकुम। वो करीब आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। खिलाफे मामूल दुर्या ने जवाब देकर कुनान को हैरान किया। कैसी हो? ज़्यादा फ्री मत हो, समझे? वो अपनी टून में आई। थैंक गॉड, मैं समझा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। कुनान ने छेड़ा। मुझे तुमसे बात करनी है, सो भी सीरियस। मिस्टर कुनान लाचारी, जो हुक्म वो झुका। दुर्या ने घूरी दी। आप कोई बात करने वाली थी मिसिस। कुनान ने उसे घूरते पाकर याद दिलाया। तुम एबटाबाद क्यों नहीं जा रहे? क्या ये निकाह खुफिया रखने का इरादा है? क्या है किया है तुमने? खुफिया निकाह वो होता है मिस दुरिया हयात जो एक दो लोगों की मौजूदगी में मुंह अंधेरे किया जाए, और हमारे निकाह में कम अज़ कम 50 से ज़्यादा लोग होंगे। फिर ये खुफिया कैसे हुआ? मैंने तुमसे निकाह की सलीस उर्दू सुनाने को नहीं कहा। जो पूछा है उसका जवाब दो बस। वो गुस्से से बोली।
تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ رکو مسٹر، دوریا نے بازو پھیلا کر راستہ روکا۔ جواب دو پہلے، پھر جانا کمرے میں۔ میں وہاں نہیں جاتا۔ دو ٹوک جواب آیا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری مرضی۔ ہم اسی ویک ایبٹ آباد جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گا۔ تمہارے جانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹکا سا جواب آیا۔ اب کہ دوریا ٹھٹکی اس کے انکار پر۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ صاف صاف جواب دیا کرو۔ بلا وجہ بات کو گھما پھرا کر کرنے والوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ دوریا نے ناک چڑھا کر کہا۔ میں پچھلے 4 سال سے ایبٹ آباد نہیں گیا ہوں اور نہ ہی وہاں سے کوئی آیا ہے۔ بس یا کچھ اور؟ کنان نے تیز لہجے میں کہا۔ 4 سال؟ دوریا ہکلائی۔ جی 4 سال۔ گیو می اے سائٹ پلیز۔ دوریا ہٹی۔ کنان پاس سے ہو کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ 4 سال یعنی اس واقعے کے بعد سے؟ دوریا حیران و پریشان کھڑی تھی۔ تو کیا میرب نے سچ کہا تھا؟ یہ واقعی مجھ سے؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ میرج ہال میں برات کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ کنان کے چہرے سے تو مسکراہٹ 1 منٹ کو نہ رکی تھی۔ ارحم اور ولید اسے کافی چھیڑ چکے تھے، پر کنان پر کسی بات کا اثر نہ تھا۔ وہ مسلسل بات بے بات مسکرا کر ان دونوں کو جیلس کر رہا تھا۔ مجھے بھی شادی کرنی ہے، ارحم نے بچوں کے انداز میں پاؤں زمین پر مار کر ولید سے ضد کی۔ میں تمہاری امی نہیں، یہ بات آنٹی سے کرو جا کر۔ ولید اس کے انداز پر چڑھا۔ نہیں بس مجھے ابھی شادی کرنی ہے۔ وہ بس ضد تھا۔ کنان اپنے کہکے کو بمشکل روکے بیٹھا تھا۔ اٹھ دفعہ ہو، جا کر آنٹی کے پاس بیٹھ۔ ولید نے اس کا ہاتھ جھٹکا جو ارحم اس کے گھٹنے پر رکھ کر ضد کر رہا تھا۔ ابے سالے ہٹ، تیری تو۔ کنان اور ارحم ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکا لگانے لگے۔ ارحم ہمیشہ جان بوجھ کر ولید کو چڑھاتا تھا اور وہ بیوقوف ہمیشہ ہی چڑھ جاتا تھا، جیسا کہ اب وہ ان دونوں کو منہ پھاڑے ہنستے دیکھ کر مزید چڑھا۔ بھاڑ میں جاؤ خبیثو! ولید پھٹے منہ کہتا جانے کو کھڑا ہوا۔ ابے کدھر؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑ دے ورنہ۔ اس نے مارنے کو ہاتھ بلند کیا۔ کیا کر رہے ہو تم سب؟ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں تم لوگوں کو کہیں سے مہذب معلوم نہیں ہو رہے ہو تم تینوں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے لوگ؟ یہ جوکرز کہاں سے لے آئے ساتھ؟ کاشان نے سنجیدگی سے ڈانٹا۔ ناؤ بی سیریس۔ جو مسخریاں کرنی ہے واپس گھر جا کر کرنا، انڈرسٹینڈ؟ جی۔ تینوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور ولید تم میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے۔ کاشان نے ولید کو مخاطب کیا۔ جی بھائی۔ وہ مؤدب سا سر ہلاتا کاشان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جبکہ ان دونوں نے ولید کے بے بے انداز پر بمشکل امڑتا کہکا روکا۔ اوف، کتنی پیاری لگ رہی ہو میرب، اللہ نظر بس سے بچائے۔ دوریا نے اس کی بڑی بہنوں کے انداز میں بلائی لی۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی سمجھی۔ ہائے میرب، تم تو شرماتی بھی ہو۔ دوریا غش کھانے والی ہوئی۔ دفعہ ہو جاؤ دوریا، بہت بدتمیز ہو تم۔ میرب نے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ اچھا مجھے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ دوریا نے چاروں اور گول چکر لگا کر پوچھا۔ بہت بہت پیاری، قسم سے۔ میرب اس کے گلے لگی۔ ہاں ہے، پیچھے ہٹو۔ دوریا نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی، جس پر دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ ماریا کہاں ہے؟ آ گئی پارلر سے۔ نگین برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ جی آ گئی ہے، واش روم میں ہے، دوریا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نکلتی ہے تو باہر لے آؤ نکاح کے لیے، وہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ماریا کا ہلکا سا گھونگھٹ نکالے باہر سٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ میرب باقاعدہ کانپ رہی تھی یہ سوچ کر کہ کیا ہونے والا ہے، اور دوسری طرف دوریا آنے والے طوفان سے انجان سرشار سی خوشی خوشی قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ سٹیج سے چند گز کے فاصلے پر تھی جب میرب نے بھائی کی مسکراہٹ کو سمٹتے دیکھا۔ کنان جو ساتھ بیٹھے ارحم کی بات پر مسکرا رہا تھا کہ نظر سامنے اٹھی۔ پہلے نظریں ساکت ہوئیں، پھر مسکراہٹ سمٹی۔ دوریا تو سامنے تھی، پھر گھونگھٹ میں دلہن بنی کون لڑکی تھی؟ وہ ساکت سا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کا دماغ الارم دے رہا تھا کہ سب غلط ہے، سب
दुरिया स्टेज पर इतने लड़कों को देखकर कंफ्यूज हुई क्योंकि सबकी ही नजरें उन्हीं पर थीं। वो हिचकिचाती हुई मारिया को सोफे पर कुनान के बराबर बिठाकर मुड़ने ही वाली थी जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोका। दुरिया कुनान का जवाब सुनकर शॉक्ड थी। क्या वाकई वो सच कह रहा है? वो यकीन बेयकीनी के दरमियान डोल रही थी। सच ही कह रहा होगा वरना वहां से तो कोई आता यहाँ, हाँ, या फिर कोई फोन ही आता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर वाकई कुनान उस दिन नहीं जानता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। मीरब मीरब तो जानती थी ना सब। उसने क्यों नहीं बताया किसी को? मीरब तुमने अच्छा नहीं किया, ना सिर्फ अपने भाई के साथ बल्कि मेरे साथ भी। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? हम दोनों से खामोशी से बर्बादी का तमाशा देखती रही। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर गई। तुम तुम्हारी एक चुप ने मेरे हंसते बसते घर को लम्हों में उजाड़ दिया। क्यों किया तुमने मीरब, क्यों? वो सिसक रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि इतना भयानक खेल खेला तुमने? तुम्हारी इस मामूली खामोशी ने मुझसे मेरी बहन छीन ली। मेरा बाप इस दुख को सीने में से लगाए इस दुनिया से चला गया। मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई। आज 4 साल बाद वो फिर से उन अजियतों को याद करके ज़ारो कतार रो रही थी। दुरिया ने मुड़कर देखा तो उसका हाथ बीजान के हाथ में था। तुम कहाँ जा रही हो? बहन के पास बैठो, अभी निकाह होने वाला है, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। बीजान ने चीप सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जी। दुरिया मारिया के साथ ही सोफे पर टिक गई। इतने में मौलवी साहब और दीगर अफराद भी स्टेज पर आ गए। दुरिया उठकर थोड़ा फासले पर खड़ी हुई। मौलवी साहब ने शुरू करें। कुनान सब सुन रहा था पर सही समझ नहीं पा रहा था। उसके दिलो दिमाग में यही था कि उसे धोखा दिया जा रहा है, पर किस तरफ से? उसके अपने घर वाले या फिर दुरिया के घर वाले? वो समझने से कासिर था। मारिया इजाबो कबूल कर चुकी थी जिसे कुनान अपनी सोचों में सुन ना पाया था। अब मौलवी साहब उसकी तरफ मुड़ चुके थे। कुनान लशारी वल्द कमाल लशारी, क्या आपको मारिया हयात वल्द मोहसिन हयात बाइवज 5 लाख रुपए हक मेहर इनसे निकाह कबूल है? कुनान नाम पर ही अड़ चुका था। मारिया मारिया हयात, दुरिया हयात की बड़ी बहन, कबूल है? फिर से सदा आई। कुनान हाँ बोलो। पीछे से काशान ने कंधा हिलाया। नाम पर और दुरिया के सामने देखकर तो वो भी चौंक चुका था, मगर फिलहाल हकीकत से बेखबर था। कुनान, कमाल लाशारी की आवाज़ आई। बीजान भी बेटी की खामोशी पर ठटक चुकी थी। उनकी बाजी उलटने वाली थी क्या? वहाँ मौजूद सब लोग कुनान की तरफ मतवज्जा हो चुके थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से दोहराया। नहीं, नहीं है कबूल मुझे ये निकाह। कुनान की धारनुमा आवाज़ हर तरफ गूंजी। सब साख्त हो चुके थे। सब साख्त हो चुके थे। क्या? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मारिया घूंघट उलट चुकी थी। दुरिया ने जल्दी से पास आकर उसके हाथ थामे जो बिल्कुल सर्द हो चुके थे। कुनान रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको कुनान, निकाह के बगैर नहीं जा सकते तुम। वापिस आओ, रुको। उसे काशान कुनान को अपने पीछे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर वो इन सब आवाज़ों को इग्नोर करता हुआ आंधी तूफान की तरह वहां से निकल गया था। मोहसिन हया दिल पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठ चुके थे। आखिर ये सब हो क्या रहा था? इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, वो भी इतने लोगों में। वो ढह चुके थे। बाबा बाबा, दुरिया बाप की जानब भागी जो बेहोश हो गए थे। पानी लाओ जल्दी, नगीन की आवाज़ आई। अब सब लोग मोहसिन हयात के गिरे वजूद के गिर्द घेरा ढाले खड़े थे। हॉस्पिटल, हमें इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। काशान आगे बढ़ा। रुको, हाथ मत लगाना मेरे बाबा को, दुरिया चिल्लाई। क्या कह रही हो बेटी? हमें मोहसिन साहब को हॉस्पिटल लेकर जाना है। कमाल लाशारी की बात बीच में ही काट दी गई।
ہم خود لے جائیں گے، سمجھے آپ؟ جو تماشا لگانا تھا وہ لگا چکے آپ لوگ، اب دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ سرمد سرمد نگین بلند آواز میں چلائی۔ جی میڈم، ان سب کو دفع کرو یہاں سے، مجھے یہ گھٹیا لوگ یہاں نظر نہ آئے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے میڈم۔ سرفراز صاحب چلیں، محسن کو لے کر ہمیں جلدی ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ جی میڈم۔ نگین مینیجر سرفراز کے ساتھ محسن کو ہاسپٹل لے جا چکی تھی۔ وہاں موجود مہمان بھی چامگوئیاں کرتے واپس جا رہے تھے۔ دریا وہیں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میرب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھی، مگر بی جان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ رونق چھٹ چکی تھی، وہاں سناٹا ہو چکا تھا، موت کا